Halo, selamat datang di Love Health Wealth with me, Zia, the holistic source for you to have the body and life you love. In today's episode number 13, let me just check. Yes, it's episode 13. Kita akan ngebahas tentang gimana caranya mencari ideal relationship for you according to your Ayurvedic dosha. Kalau di episode-episode selanjutnya, sebelumnya, not selanjutnya, backward, aku udah sharing tentang gimana caranya cari ideal career, the ideal life, the ideal duit, maksudnya duit adalah caranya how to manage your money, how to grow rich according to your dosha. Jadi kalau Vata, Pitta, Kapha itu kan ada tendensinya masing-masing, gimana caranya mendapatkan semua itu. Kali ini akan fokus ke gimana caranya mencari ideal relationship tergantung apa dosha kamu. Nah, as always, kalau kamu belum tahu apa dosha kamu, Ayurvedic constitution-nya apa, si Vata, Pitta, Kapha itu, kamu bisa nonton dulu. You can watch the previous episode, khususnya di episode 3 sama 5, buat tahu lebih lanjut tentang si ketiga dosha ini. Dan juga, kamu bisa download kuisnya gratis di website saya di ziakusumawardini.com/body-type-quiz, body type quiz, atau bisa klik linknya di caption di bawah. Tentu aja, karena di Ayurveda ini nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Sebenarnya, any kind of relationship is fine. Tergantung apa tujuannya, apa yang pengen kamu cari dari relationship ini. Nah, buat di video kali ini, karena channel Love Health Wealth itu is all about helping you become your best version of yourself, helping you to live a purposeful life, helping you to live the life that is true to your calling, gitu kan? Jadi, everything that is related in this channel is really designed to help you become your best version, right? Termasuk dengan relationship-nya, termasuk dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Orang-orangnya adalah orang-orang yang bisa make sure buat membuat kamu, mensupport kamu menjadi best version of yourself. Jadi kalau kamu misalnya nyari relationship yang kayak misalnya make you just feel good, not necessarily make you like feel challenge you, for example, challenge in a way that it support your growth gitu kan, then this video is not for you. Karena ya, this is not our goal. Our goal with this channel, again, is not just about you, but how you can contribute to the bigger society that we're a part of. Sekarang kita langsung aja yuk cari tahu apa sih ideal relationship, siapa, what kind of dosha, the ideal dosha for you if you're Vata, Pitta, and Kapha. Nah, kita mulai dari Vata dulu. Karena Vata itu dominan dosanya adalah ether and air, akasha dan udara, jadi the ideal relationship for them adalah orang-orang dengan dominan opposite-nya, Pitta sama Kapha. Kenapa? Itu semua balik lagi ke konsep balance, ke konsep keseimbangan. Karena sebenarnya, when it comes to like imbalance, when you're sick, when you have disease, for example, itu semua karena ada yang nggak balance. Jadi dalam konteks ini, it will be so much easier kalau orang-orang di sekitar kamu adalah orang yang bisa membawa keseimbangan dalam hidup kamu. Misalnya kamu Vata nih, dominan elemennya adalah akasha dan udara, jadi orang-orang yang dominan elemennya adalah opposite kamu, itu bakal lebih baik karena dia bisa membawa keseimbangan buat kamu. Tentu aja dengan underlining gitu kan, orang-orang yang ada di sekitar kamu juga mengeluarkan karakter Pitta dan Kapha, elemen dari elemen api, air, dan bumi, tanah, yang juga areanya yang lebih balance. Contohnya nih, kalau Pitta itu dominan elemen Pitta, kalau misalnya balance itu dia jadi sangat goal getter. Nah, kalau lagi imbalance jadi marah-marah, ya tentu aja kamu nggak mau just hang out with dominant Pitta people just because you're Vata, for example. Tapi kalau misalnya mereka bawaannya marah-marah, ya jadi nggak balance juga ya, Bo. Main concept is find the opposite element, find the opposite dosha from you yang juga expressing their balance quality. Contoh nyatanya, orang Vata misalnya, dia tuh bisa punya banyak ide banget gitu kan, tapi punya kesulitan untuk mengaplikasikan ide-idenya dalam dunia nyata. Real experience. Anyway,
Jadi, kalau kamu hang out sama orang dominan Pitta, for example, these Pitta people can challenge you, can support you gitu kan, and can inspire you buat kayak gimana menjadikan ide-ide yang awalnya cuma ngawang-ngawang di akasha, di ether ini gitu kan, di realm of the spirit, to become something that is real. Kayak misalnya, ayo dong, gimana nih organize ini, ayo kita bikin plan, how to make this idea reality. On the opposite end, kalau kamu temenan sama orang Kapha, mereka kan orangnya tuh lebih kalem, lebih tenang gitu kan. They like to nurture and they love to share love gitu kan. While you busy on, realizing your dream, organizing your ideas gitu kan. By hanging out with them, it can help you to ground yourself down, to help you remember that life is at the same time you need to be enjoyed gitu kan. And also to share love and to receive love from them. Next one, buat Pitta, for those goal-getter people out there that is dominant in the element of fire, gitu kan. Nah, orang dominan Pitta ini karena elemen utamanya adalah api, mereka kan panas banget, goal-getter banget gitu kan. So, how to make their life balance is to have more chill in their life, is to have more unpredictable things, to have more joy and fun. Not that orang-orang Pitta itu nggak bisa having fun gitu kan. It's more like having fun outside of their goal-oriented nature. Jadi, kalau orang Pitta ini temenan sama Vata, for example, si Vata ini kan dia tendensinya bisa kayak out of the box banget, bisa kayak unpredictable banget. Jadi, orang Pitta yang kayak kekeh, kalau orang Sunda mah ya, kekeh cuma fokus ke satu hal gitu kan. Orang Vata, when they're around Vata people, the Vata people can make them more like, what you call that, spontaneous gitu kan. Jadi mereka bisa enjoy other areas of life. Dan kalau mereka punya teman-teman yang dominan Kapha dalam hidupnya, orang-orang Kapha ini bisa membuat mereka lebih tenang, lebih kalem juga. Jadi kalau misalnya nggak dapat goalnya gitu kan, tidak mendapatkan apa yang dia rencanakan, they can still be chill and enjoy life. Dan yang terakhir, dominan Kapha people, because they're the most loving, not that the other is not loving, but they just naturally loving gitu kan. And then they're really good on like sharing love. They love to do the same thing every day. So when they hang out with Vata dominant people yang lagi-lagi unpredictable, mereka bisa belajar untuk mengeksplor hal-hal lain yang mungkin tidak pernah kepikiran sebelumnya karena mereka enjoy banget. Mereka nyaman dengan kegiatan yang udah mereka lakuin sehari-hari gitu kan. Jadi orang-orang Vata bisa datang ke kehidupannya Kapha buat bikin mereka lebih semangat untuk mengeksplor hal lain. Sedangkan kalau orang Pitta dalam kehidupan orang Kapha, mereka bisa jadi lebih punya tujuan hidup. Dalam maksudnya bukan berarti Kapha nggak punya tujuan hidup, tapi lebih kayak gue nih punya ide sebenarnya, let's say, karena ada nature-nya Vata, misalnya kan udah kasih ide nih sama Vata. Terus Kapha people then like, how can I go there? Kayaknya lebih enak di rumah deh, pengen enak kayak ngelakuin udah hal yang pasti-pasti aja gitu loh. And then when they hang out with Pitta people, mereka lebih dimotivasi, mereka lebih terinspirasi buat actually do it. Actually, like, this is a really good combination. Kadang aku suka iri sama orang dominan Kapha karena mereka itu orang yang paling banyak energinya sebenarnya ya. Kalau mereka actually know to regulate the energy, they actually have endurance to do things over a long period of time. Kalau orang kayak saya gitu kan, saya dikit-dikit harus istirahat gitu kan, olahraga dikit misalnya, atau udah over like 2 hours and then I need to rest a little bit, yoga nidra gitu kan, kayak barusan saya habis yoga nidra setengah jam gitu kan. But for Kapha people, they can keep doing the work over a long period of time. Jadi gimana kamu bisa utilize that endurance, that energy, so that you can be inspired not for yourself, but also you can become an inspiration for others and use your energy for something that is good, not only for you, but also for the greater good of the society and the world. Extra tips buat kamu kalau yang pengen cari ideal relationship gitu kan, then how you can attract the ideal relationship, pertemanan dalam kehidupan kamu, ada 2. Pertama, become the best person of yourself first, karena there's something called law of attraction. Kita akan menarik orang-orang, teman-teman yang sesuai sama kita, satu frekuensi, satu vibrasi gitu kan. Jadi kalau misalnya let's say kamu dominan Vata, tapi kamu Vatanya yang out of balance, for example, yang kayak banyak takutnya gitu kan, banyak rasa khawatir,
dan rasa kekecewaan dan rasa tidak nyaman apa coba. So you will most likely also attract people with the imbalanced dosha as well. Jadi kayak tadi saya bilang di awal, Vata, Pitta, Kapha ada yang sisi positif, ada negatifnya. Kalau Vata tadi ada fear-nya, Pitta maybe they can come out as cepat marah, frustasi gitu kan, resentment. Kalau Kapha bisa yang sedih, males, mager gitu kan. So the first step when you want to have a great relationship in your life and friendship gitu kan, make sure that you also in the area of that balance quality of that dosha, yang kemudian orang-orang pasti attracted sama kualitas yang tadi. Yang kedua, orang sering nanya, gimana kalau misalnya aku udah ada di relationship nih, like masa harus putus just because of like they're not the ideal dosha for me gitu kan? Well, it really depends on you. Like I can't make a decision for someone's life, especially marriage gitu kan. So it really up to you. Let's say you're Vata and the other person is Vata gitu kan. So the best way for you, let's say, because you wanna like masih di relationship itu, ya focus on yourself in terms of like gimana aku bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri aku, yang kemudian orang tersebut mungkin hopefully inspired by you to become the best version of themselves as well. Hal yang aku pelajarin dari relationship gitu kan adalah when you try to change someone gitu kan, lo nggak bagus deh, lo harus berubah, lo tuh sampah gini-gini apalah, and then just putting the shit about themselves to their face gitu kan, that's not actually going to change them. Especially with your partner, sometimes what they need isn't like a coach in a relationship. Jadi always do your best to just focus on you gitu kan, so that they can see you as someone who walk the talk. Jadi apa istilahnya, jadi guru gitu kan, yang mencontohkan dibanding yang ngomong-ngomong dan cerewet gitu kan. Nah, ada satu analogi yang pengen aku sharing yang my former partner often say to me, and this is something that I found it very interesting and I find it very true at the same time. Jadi kayak imagine you're using a laptop gitu kan, kamu ngetik pakai laptop. Kamu kan, let's say kamu punya sebuah kerjaan dan kamu menggunakan sebuah laptop gitu kan. Terus let's say load kerjaan kamu naik, dan kamu harus menggunakan laptop ini harus lebih cepat misalnya. So at the beginning, maybe you help this laptop to improve their software. Mungkin ada yang harus di-update gitu kan, apps-nya atau si operating system-nya gitu kan. But maybe at some point, if let's say you keep on growing gitu kan sebagai human and also your purpose in this world gitu kan, dan si current laptopnya tidak bisa adjust sama demand kamu gitu kan, especially after you try your best to improve the software gitu kan, then at some point maybe you need to change a hardware. Akhirnya kamu harus ganti laptop baru gitu kan. Nah, dari analogi ini maksud saya adalah kadang when we're focusing on our own growth, it will be natural, orang-orang di sekitar kita juga jadi berubah, kayak pertemanan kita berubah gitu kan, dan mungkin relationship kita berubah. Jadi ada istilah you outgrow the relationship, karena if you're someone who like really focus on your own personal growth gitu kan, everything about you will change, including your relationship. Different people will be attracted to you. Jadi the key again when it comes to like how to find the ideal partner, the ideal relationship, become that person first gitu kan. Like tanyakan ke diri kamu sendiri, kayak aku udah sesuai nggak buat orang ini? Aku pengen jadi orang yang aku pengen attract suami misalnya atau pacar yang seperti ini, tapi kayak gue kayak gitu nggak ya? Am I that person? Aku cocok nggak sama orang ini? Karena kalau misalnya nggak nyambung, tidak sevibrasi gitu kan, itu juga nggak akan bagus buat dinamika relationship buat kamu dan juga buat dia. So the summary is, if you want to have an amazing life, if you want to create a life that you love, benar-benar fokus sama diri kamu sendiri, how you can become the best version of yourself, and the rest will follow, including your relationship. So, that's it for today, and I hope you get benefit from it. Sekarang pertanyaan buat kamu, apa sih yang kamu pelajarin dari kelas kali ini? Satu aja. Once you know, please share your learning on the comment below, and when you're down there, be sure to like and subscribe so you will be the first to hear about our future online classes. Dan kalau kamu pengen belajar lebih lanjut, lebih dalam,
tentang everything related with holistic health and beauty, bisa follow aku di Instagram @ziakusumawardini atau bisa kunjungi website aku di ziakusumawardini.com. Sampai ketemu di kelas selanjutnya ya. Bye! Good. Now closing. So, that's it for today and I hope you get the benefit from it. Sekarang aku pertanyaan suka salah di sini deh. Santai, chin, santai.